yetu Carole, naye congolaise d'origine, mais anaishi Belgique. Mais naye sasa alikuya Kongo, jua na kuyaga Kongo sana ni nani. Bon, akatukaribia, akatuuliza maswali, tukamujibia. Kisha katika siku moja akasema na mimi natafuta kuangalia kitu yenye ndafanya. Bon, akasema savile sheba d'abord tunasema kila kidogo inasaidia katu. Katia maban, tukapeleka maban hiji. Nijua tuna nazo hapa kwa mafilme mngiona, mais alifanya kazi ya mastajabu sana. Elle nous a donné des bancs, des pupitres, des pupitres, Guguna katutengenezea mapupitre hiji. Sasa vile directeur alisema alikuwa anepase hapa akakontribuer analetea watoto mavitabu juu yeye iko Belgique. Sisi tulikuwa coloniser na ba Belge. Donc banasema lugha moja na shi. Mimi kwa Holland niko siwezi kutumia vitabu. Jua mtajua visomo. Mkisoma mtazania sasa watu tuko wanaongea kwa lugha. Lakini sasa juu tuko na Carole hapa, yeye peke ataweza kuexpliquer kidogo en bref, kidogo sana kwa kusema Guguna ni nini, banafanyaka nini, comme ça yeye peke mkwe na idée. Pia d'abord atatuambia d'abord tunafanya kazi jambo. En tout cas, ninaanza kwanza kuremercia d'abord. Misi yuwe sitasema mingi. Juu mama alisema deja vya lazima, dadangu na anasema naye. Na explique tu brièvement Guguna ni nini. Mimi kwa mtoto wa Bukavu kisi alisema, nilisalikiaka Bukavu, nikakomalia Bukavu. Nikatoka Bukavu mu 98, nikaenda. Niliendaka sina mtoto. Nikafika kule nikaolewa, nikazala watoto 3. Mu 2009 nikarudia sasa kundoa ya mwansangu moja. Na ile sasa nikarudia, ndio nikafuta Bukavu yetu haiko ile yenyewe tuliachaka. Na sasa nilirudia, nikakuwa na ile roho sasa ya bumama. Nikakuwa naanza sasa attention kuona mtoto mbalabala binanipatia huzuni sana. Nikarudiaka nikaambia Mungu, ndafanya cha kusaidia hata na ile tu kidogo yenye mimi naweza pata. Nikakuwa na reflection, mais kisi sikukuwa mimi na hisi bilenda hii maneno ya association, sikukuwa na hisi ndafa. Nikarudia Bulaya, nikafika tu niko tu mimi najiuliza, nikaambia bwanangu bien nilikuta kule kwetu Ampukani sikukomana mu Bukavu ya hivi na maisha ya hivi. Nikaendelea tu. Siku bwana nilikuwa mwalimu ile wakati, nilikuwa nafundisha watoto. Sasa 5 ans après, mina zona sa kazi biendeke tena mzuri, ambiance na ba collègue kwa masomo aliko tena bien. Nikakuwa naomba Mungu na mwambia sio mbona hii kazi ya watoto ndio nilikuwa naanza sema mimi napenda fa. Mimi napenda watoto. Binakuwa sasa kisha siku moja nikalamuka asubuhi, nikaenda mafika nikakutana bina mwangu yuko na sukula Masai. Akaangalia kudisha kaambia kama unaona ile immeuble kopale ya L'Oréal. Akaambia nililota leo usiku, Mungu banaandika kwa Guguna. Niko na mama ba mingi na watoto ba mingi kisha chini banaandika source de Carole. Sasa le nani bina mwangu aliendaka ku université somea and. Akaambia na Guguna ndio kusema source de bonheur, source de joie, source manake ya kupatia d'espoir. Nikasema tu manake tu ni ndoto tumie. Tu ni pashwa enda 3 jours après Kinshasa na kokondo wengine. Sasa nilifika Kinshasa na nikaona vitu tu vinaanza kufundika, nikaanza kukutana na tuna watu wengine nao tu wenye viko tuna ngasifion ile tunakuwa nasema tu ya sawa na kama mimi siwezi hata kunguna ndio ya sasa hiyo. Sasa nilikiaka rudia, nikamwambia bwanangu tufe sasa makaratasi hapa Belgique. Ndio tukaanza fa makaratasi, kisha siku moja bwanangu akatoa papier na bike, akaanza dessiner, akaniambia c'est logo njoo hii. Akaniexpliquer, akaniambia hii ni bateau, histoire ya Arche de Noé. Hii ni bateau baofele hapa na saa yenye Colombe kiaka na Olivier Mkinyo chia kupatia batu espoir. Na njoo vile ile logo ikatoka kapali. Na après vérification tukavérifier qu'on effectivement Guguna ni mukiinzi inasignifier source de bonheur. Juba tumingi bananizaka chanya kutaka jina ya Kiswahili ya kwenu wala lugha yenyewe nasema. Nikasema kanto yenyewe Mungu anipatia malaki ni ile na mimi prefer kutembelea huko ile mstari yenyewe Mungu anipatia tu yetu na hapo kuna nibeba tuna switch biliasa. Ndio tukaanza tu tupa tunaenda huko akosha kwa tumetukasema kasemi tuko natumika education ya batoto malaki ya scolarisation soins de santé na développement. Malaki le volet 4.
so tuko tunachitupa tukisikia partenaire mwa kule kama kule kwa orphelin tunaenda na vile tuko na sensibiliser batu Belgique mwenye atatupatia 10 20 50 kama atafikia kungapi anatupatie na njoo ile na shi tunakuwa na chitarisha tunakuya tunafanya maelezo kidogo kidogo mpaka siku yenyewe nikakia découvrir à Davok nikasema mimi kwanza leo na mimi naambia hata place telefone juu tunaongea sana sasa tuko kule mimi naomba kwa sasa hata Mungu njoo mwenyewe alinituma tu mwa Davok juu vraiment na mimi naona depuis hata tuko tunatumika kwa maana naona sasa vitu viko vinaenda vinafungulika mancheko inaenda inafungulika na njoo yote hii manake tu ile tu msaada kidogo kidogo en tout cas mimi nasema merci sana juu kazi yenyewe Davok kwa nafaa ni ya mingi sana kabisa vile double alisema kazi ngali ya mingi maproject kwa mingi sana Mungu tuendelee na tusaidia tuendelee tunagonga kwa milango na tukutanane na watu wazuri juu tuendelee tena mbele pamoja juu mtu mwa wewe atamaliza magumu zote za dunia il faut tunakuwa ba mingi merci de Gunguna, c'est de vrai, hein, ici en République démocratique du Congo, comme je le disais tout à l'heure, c'est une association belge, mais qui œuvre en République démocratique au Congo pour apporter le soutien aux orphelins, aux enfants démunis, aux veuves, les malades, les familles qui n'ont pas assez de moyens, donc on les accompagne aussi. Voilà, donc au niveau de la Belgique, nous organisons pas mal de conférences, des journées de sensibilisation, surtout le problème qui se passe ici en République démocratique du Congo. On essaie aussi de récolter de fonds, d'organiser plusieurs sortes vraiment de campagnes pour sensibiliser le monde à cela. Merci. Mijn naam is Blaise Safari. Ik kom oorspronkelijk uit dit land, de Democratische Republiek Congo. Ik ben hier geboren en getogen hier in Congo. En vandaag wij zijn hier bij ons in Adavok. Ik ben de tegenwoordiger van de stichting Adavok. Ik kom regelmatig ieder jaar hier naar Congo om mijn projecten te bezoeken. Wij werken met de vrouwen en kinderen. Net als vandaag, het was een dag voor de kinderen. Wij hebben eten voor hen gemaakt. En daarom ben ik hier om alle projecten van zomervakantie uit te sluiten. Onze partners, wij hebben niet zoveel partners eigenlijk, maar wij hebben onze trouwdonateur. En dat is alleen een kleine groepje mensen die zijn bij elkaar gekomen en zij hebben besloten om onze werken te ondersteunen. Wij hebben een van onze bijzondere partenaires die hier zo was, die heet Gunguna. Dat is een organisatie uit de Belgische organisatie is het. En zij was hier gekomen om ons te ondersteunen. Zij heeft geprobeerd om de schoolbanken aan ons te geven. Dus bij deze, alle onze partners, onze sponsors, onze donateurs, wij zeggen namens de kinderen van Adavok hier in de Democratische Republiek Congo. Dank jullie wel. Wij blijven op jullie steunen te rekenen en wij hopen dat samen wij kunnen goede werk doen. Boshie tunapiga kwanza akisanti kuona kazi ya Adavok anatumika hapa kuhusu watoto wetu. Zamani tulikuwa na magumu ya kusomesha watoto. Masomo zilikuwa za kidogo, mpaka leo tulishakuwa na masomo Adavok itusaidia na mpaka sasa Wambuti na Washi wanaanza sikilizana kupitia Adavok. Ya pili tunaona anatusaidia tena tilia école secondaire hapa. Zamani tulikuwa tunazania sasa watoto wetu wakimalizia primaire hapa wanaenda ku secondaire fasi zingine hatutafaulu. Lakini mwezi masiku anatulia secondaire hapa, Mungu amubarikie. Na tunashukuru walimu wetu wenye wanafundisha hapa. Wajua tunasikilizana sana na wazazi. Bila kuangalia prime, kuangalia vitu vingine, wanatupatia nguvu ya kuona watoto wetu nao wanaweza soma bila shaka na bila upendeleo. Ya tatu yenye naweza shukuru kwa Adavok, si wazazi huko madoze yenye alishatupatia. Huko wenye alipatia mbuzi, huko wenye alipatia nguruwe na madende. Wanachunga kunyumba na zile madende zinatusaidia sana kuwakulisha mashamba, kwa kusomesha watoto na kutusaidia kuuza mabuku za kusomesha amo watoto. Anatusaidia sana na Mungu amubariki na endelee vile asitusahau.
na njo iko naenda na Komala. Leo hii tutainogire sale 2. Kesho tutaomba Mwenyezi Mungu apatie Davoke nguvu tena zaidi na zaidi, masale de classe ziendelee na kukomala, na wandugu wenye wiko kule kumaiti zenye tulikaya hapa kusikia na kwengine kwenye hatupitaja wapate nako namna ya kujongelea wale watu wenye wanaweza kutupa mkono kusudi tushirikiane pamoja, chama za hapa Chombo na Davoke, tupate namna ya kuunga hawa hapa baveve na hapa baorphelin na bengine bote batapita mwa ile chapele kusudi nchi yetu iende mbele. Davoke aendelee na kubaunga mkono, Chombo nayo iseme siku moja na siye Chombo tulipata premier ministre. Accent tunawakilisha inspection secondaire kule Kabare. Tunafanya bila kukuwa na uhakika kama hizi darasa 2 zimekubaliwa na serikali, na kuona tumepata hii ushuhuda ya serikali kama anakubali hizi darasa 2. Ndio maana na sisi tunasimama ili makusudi tutangaze kama hizi somo zinaweza kuanza mwezi wa 9, siku ya kwanza le 2.